Kani kay sambusa nga kuan laham. Pagkahuman giluto ang laham, pagkahuman gipawgahon sa kuhaon ang kanang tubig. Pagkahuman sa gulan og bombay, sa gulan og kuan katong mga dahon-dahon. Itong dahon-dahon sa kuan sa ito kanang bagdunis ug katong isa itong taas katong murag pine tree ug dahon. Ito siya isagol to siya pagkaluto na mao na siya sambusa nga laham. Nya kani kay sambusa nga kuan, sambusa nga itlog, cheese o itong bagdunis gihapon katong celery. Nya pagkahuman i-mix lang nimo, luto nimo itlog sa tubig, ipaboil nimo itlog, hard boil. Kuskuson nimo ang kanang cheese, Kraft nga cheese. Nya itlog o katong dahon, mo na isagol dira kana mo na siya.